तृणमूल महिला कार्यकर्ताओं का जोश, कल्याणी विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में दीवार लेखन किया। कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से खबर है, जहां तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सुबह से रंग तूलिया थामे डॉक्टर अतीन्द्र नाथ मंडल के पक्ष में दीवार लेखन कर प्रचार का तूफान खड़ा कर दिया। गयेशपुर 14 नंबर वार्ड में नमशूद्र शरणार्थी सेल के तत्वावधान में यह कार्यक्रम हुआ। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि लक्ष्मीर भंडार से पैसे मिल रहे हैं, मुफ्त राशन चावल भी, लेकिन रसोई में आंसू बह रहे हैं। गैस के दाम आसमान छू रहे, सिलेंडर का संकट है, हम निराश हैं। 2021 में यहाँ भाजपा जीती, लेकिन विधायक कौन आज तक ना पहचाना, ना फिर से वोट आया है। इस बार हम महिलाएं ही डॉक्टर मंडल को भारी मतों से जिताएंगी। घर का काम छोड़कर सड़कों पर उतर पड़ी हैं। गयेशपुर नमशूद्र शरणार्थी सेल की सह सभापति अर्मिता सरकार समेत अन्य नेता महिलाओं का हौसला बढ़ाते नजर आए। मां रसोई में रो रही है, अब भाजपा को ना। रिपोर्ट जिला नदिया पश्चिम बंगाल से पृथ्वीराज मैत्र की रिपोर्ट। বলছি কি করছেন আপনারা? আজকে সব মহিলারা পথে নেমেছে। দিদি আমাদের বিনা পয়সা চাল দিচ্ছে, কিন্তু সেই চাল ফোটাতে গিয়ে আমাদের প্রচুর পরিশ্রম হচ্ছে। যে এত গ্যাসের দাম বেড়েছে, সেই গ্যাসের দাম কিন্তু আমরা আমাদের হাত ছোঁয়ার বাইরে। আমরা গ্যাস কিনতে পারছি না, চাল পাচ্ছি বিনা পয়সায়, কিন্তু আমরা গ্যাস কিনতে পারছি না। সেই জন্য আজকে মহিলারা সবাই রান্না বন্ধ দিয়েও তারা পথে নেমেছে। যে আমাদের ডক্টর অতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, তিনি যে আমাদের প্রার্থী হয়েছেন, তিনি আমাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রে, কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন। তাকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে এই কল্যাণী বিধানসভা আমরা উপহার দেব, এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেন পুনরায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমরা তাকে পাই। সেই জন্য আজকে এই মমতা ব্যানার্জির সৈনিকরা পথে নেমেছে, যাতে গ্যাসের দাম আর বৃদ্ধি না হয়। সবার হাতে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার মানে ছবি প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা দাঁড়িয়েছে। লক্ষ্মীর ভান্ডার যারা জেনারেল ছিল,